Pour la troisième partie de la fiscalité des entreprises, ou bien la fiscalité de l'entreprise, nous aborderons l'IR, l'impôt sur le revenu, ou bien l'impôt général sur le revenu physique, des personnes physiques. Donc, l'IR s'applique aux revenus et aux profits des personnes physiques et des personnes morales n'ayant pas opté pour l'IS. On parle pour les entreprises de sociétés en nom collective et les sociétés, comme on dit, simples et les sociétés de fait. Dans ce cas, ces sociétés ne euh, choisissent pas l'IS, alors, euh, et qui ne comprennent pas que des personnes physiques, alors ils sont assujettis à l'IR. Donc, sans concerner les revenus professionnels, revenus euh, agricoles, revenus salariaux, et revenus fonciers et revenus de capitaux mobiliers. Donc, pour ces revenus, on applique pour les revenus bruts, on applique un traitement fiscal qu'on aura vu dans les séances prochaines. Donc, le traitement fiscal, et après le traitement fiscal, on aura ce qu'on appelle les salaires ou bien euh, les revenus imposables, et on applique l'IR sur la somme de ces revenus imposables. يعني ماشي يعني إذا كانوا عندي plusieurs revenus تندير لهم ان تريتمون فيسكال، من بعد تنحصل على لو ريفوني امبوزابل، وهاد لي ريفوني امبوزابل ندير لا سوم ديالهم وتنطبق عليهم تنحسب عليهم ليار كاملين. Donc la territorialité de l'IR, définition de notion de résident. Donc une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer d'habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de six jours au Maroc dépasse un demi d'année ou bien 183 jours pour toute période de 365 jours ou bien une année civile. Donc, il y a trois choses. Donc, il y a pour les personnes qui sont donc les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, les personnes qui ont un intérêt économique, ou bien les personnes euh, qui ont un séjour au Maroc dépasse 183 jours euh, par an, par une année civile. Donc, il y a période d'imposition J3, J2, le contribuable est imposé chaque année sur le revenu global de l'année précédente. Pour les revenus salariés et les revenus assimilés de source marocaine, l'impôt est établi au cours de l'année euh, de leur acquisition. Toutefois, si le contribuable a disposé d'autres revenus de la même année, il devra régulariser sa situation en fonction de l'ensemble du revenu. Donc, pour les contribuables au Maroc, pendant l'année au cours de l'année, l'IR, ou pour les revenus étrangers ou bien d'autres revenus, les revenus étrangers sur la fin de l'année, sur la base de l'année précédente. Dans ce cas, il a chez revenu de plus, tandis ce qu'on appelle régularisation de l'IR, qui maintenant régularisation de TVA et régularisation de l'IS. Il y a les contribuables, il y a qui sont les revenus là qui sont assujettis, les revenus assujettis à l'IR. كاين بالنسبة les revenus assujettis à l'IR كاين بالنسبة les résidents au Maroc, بالنسبة les résidents au Maroc, quel que soit le revenu, soit le revenu d'une source marocaine ou bien étrangère, il est assujetti à l'IR. Ou pour les non-résidents au Maroc,
pour les non-résidents au Maroc qui ont des revenus qui sont, ou bien qui ont une source marocaine, ils sont assujettis à l'IR. Ou pour les revenus, pour les non-résidents et les revenus d'autres sources, يعني de sources non marocaines, dans ce cas, ne sont pas soumises à l'IR. إذا إذا قلنا بالنسبة للناس اللي كاينين في المغرب quel que soit le revenu سواء يكون دين سورس ماروكان ولا دين سورس اللي هي مثلا اترونجير بحال لي روتريتي اللي كانوا خدامين في دوطخ ايكونومي دون دوطخ بيي دون سو كا هادو كل كو سوا كانوا في المغرب ولا في ليترونجير تيخلصوا كاع لي ريزيدون او ماروك تيخلصوا ليا وبالنسبه لي نون ريزيدون ولكن عندهم ان انتيغي ايكونومي هنايا يديروا دي بينيفيس ولا تيديروا دي ريفوني دي ريفوني بالنسبه في المغرب خصهم يخلصوا على داكشي اللي كاين في المغرب دونك اللي الوحيد اللي ما تيخلصوا هما اللي ما كاينش في المغرب وما عندهمش ان ريفوني ماروكان دو سورس ماروكان هما اللي ما تيخلصوا ليا دونك هنا pour le barème d'impôt sur le revenu qu'un un barème de 0 jusqu'à 30 000 dirhams 0%, c'est mieux de le barème. C'est un barème annuel. Tranche de revenus de 0 jusqu'à 30 000 dirhams, c'est 0%, c'est une exonération. Donc pour 30 000 dirhams et 30 000 et 1, supérieur de 30 000 dirhams et inférieur de 50 000 dirhams, c'est 10%. Supérieur de 50 000 dirhams et inférieur de 60 000 dirhams, 20%. Supérieur de 60 000 dirhams et inférieur de 80 000 dirhams, c'est 30%. Et supérieur de 80 000 dirhams et inférieur de 180 000 dirhams, c'est 34%. Au-delà de 80 000 dirhams, c'est 38%. Et là, on parle d'une tranche de revenus annuel, mais toujours n'oubliez pas qu'il y a une somme à déduire lorsqu'on a par exemple un salaire de 40 000 dirhams annuels, il est imposé avec un taux d'imposition de 10%, il faut déduire 3 000 dirhams de l'IR. Donc là, pour calculer l'IR net, l'IR brut. Donc là, les charges personnelles. Donc là, le salaire brut, quand on dit salaire, du retenu du salaire, c'est part salariale. Ou la part salariale, là, on parle de part salariale, pas patronale. Ou il y a un salaire net. Donc, il y a des charges sociales. Donc, les rémunérations du salaire brut. Donc, là, sont considérées comme revenus salariaux, les traitements, les salaires, les indemnités et émoluments, les allocations spéciales, remboursements forfaitaires et de frais des autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés, les pensions, les rentes viagères, les avantages en argent et en nature accordés. Donc, les charges sociales. Les charges sociales sont réparties entre employés et employeurs, comme maintenant le module du traitement de salaire. Donc, pour la cotisation de la CNSS, on a un tableau. Donc, généralement, lorsqu'on salarial, le plus important est de la somme 6,74 l'IFA, juste la Hawaiij. La première des choses, c'est 4,88. Il est plafonné de 6 000 dirhams et 2,26 n'est pas plafonné et dans le sans plafond. Donc là, reprenons l'exemple, là, pour les cotisations de la CNSS, dans l'exemple d'application, on dit un salaire de base, les OA, 10 000 dirhams, les indemnités de logement, 2 000 dirhams et allocation familiale, 600 dirhams. إذا هنا إلى أبليكينا إلى جرنا الطابلو تلقاو هنا بأن هيخلص إلى كما أبليكينا 6,74 إلى أبليكينا هنا على 500 على لو سالير اللي هو نورمالمون ما غاديش ناخدو
le salaire كامل ولكن غناخدو ce qu'on appelle le salaire كاين le salaire brut global ولكن حنا غناخدو le salaire net global le salaire net global تنحيدو منه ce qu'on appelle des exonérations تنحيدو منه وتعطينا le salaire brut global هو تنابليكيو عليه تنابليكيو عليه ce qu'on appelle le taux de la CNSS اللي هو فيه جوج الحوايج فيه هنا تنجمعو هادو تعطيونا 4,88 وهنا بعطينا 2,2026 دونك غنشوفو هادشي في ان اكزرسيس دونك هنا لي زوطخ كوتيزاسيون هنا بالنسبه لا سيمير فوالا لو طو ديال لا سيمير غيعطيو لكم في شاك اكزرسيس اللي كان عندكم كما شفتو في سالير في تريتمون دو سالير اذا هنا l'impôt sur le revenu est déterminé sur la base d'un barème. Donc, il a se calcule en cascade sur le salaire brut global, salaire brut, salaire brut imposable, salaire net imposable, impôt brut, l'impôt à payer ou ce qu'on appelle l'impôt net. Donc, il y a l'impôt sur le revenu. عندي هنا بالنسبة لير سو كالكول اون كاسكاد هنا راه شرحناهم اذا هنا لامبو بروت كما شفتو هنا بروت تندير سالير نت امبوزابل فالو طو موان لي سوم اجيدوير لي سوم اجيدوير شفناهم في هذا لو طابلو في الاول لي سوم اجيدوير كما شرحت لكم هنايا لي سوم اجيدوير فوالا نرجع ليكزارسيس ديالي donc un exercice d'application. Le salaire brut global, normalement, c'est la somme des rémunérations salaires plus les primes, plus les indemnités, plus les avantages, soit en nature ou bien en argent. Donc, un exemple d'application. Le salaire de base, c'est 10 000 dirhams. La prime, on dit une prime de 1000 dirhams. Les indemnités de logement, c'est 3 000 dirhams. Les frais de déplacement justifiés. Et les allocations familiales, c'est 200, d'abord 300 dirhams. Et dans le salaire brut global, c'est 16 200. Donc, il y a deuxièmement, le salaire brut imposable. C'est-à-dire le salaire brut global, les total de rémunération, moins les éléments exonérés. Donc, il y a les éléments exonérés. Et dans les exonérations. Quels sont les éléments exonérés? Ce sont des allocations familiales et d'assistance à la famille, les indemnités destinées à couvrir les frais de fonction lorsqu'ils sont justifiés. ودائما إلا رجعتوا بتلقاو بأن عندي دي فrais de déplacement justifiés اللي هي 2000 dirhams. دونك هنا خصني نحيدها. لي زالوكاسيون فاميليال دو 200 درهم تاهي خصني نحيدها. دي بونسيون اليمونتير ما عنديش. دي انديميتي جورناليير دو مالادي ما عنديش. لي انديميتي دو ليسونسيومون ما عنديش. دي بونسيون d'invalidité de service aux militaires de leur ayant cause ما عنديش. Donc, là, le salaire mensuel brut plafonné de 10 000 dirhams pour une durée de 24 ans, mois, à compter à la date de recrutement de salariés versés par entreprise créée durant la période allant de janvier dans la limite de 5 ans. إذا le cas ما عنديش. Donc, هنايا أشنو اللي كاين le salaire brut global. Voilà. Les éléments exonérés, c'est frais de déplacement justifiés et les allocations familiales. Donc, on a les indemnités, et parfois c'est comme des indemnités. Oui, il y a les indemnités de logement, là, ما دخلش عندنا les indemnités de logement, كاين les indemnités de maladie, les indemnités de couvrir, les indemnités familiales. إذا هنا ما كايناش شي حاجة إذا لاحظتوا هنا كاع كلشي عنده علاقة بالخدمة ما عندوش علاقة بالبيرسون كلشي عنده علاقة بالخدمة تقريبا لي بونسيون اليمونتير لي زانديميتي جورناليي دو مالادي بونسيون دانفاليديتي يعني هادو كلشيهم إذا لاحظتوا عندهم علاقة بالخدمة باغ كونتخ اللوجمون سي بور لو سالاريي إذا دي زانديميتي دو لوجمون ميكونش يكونوا إكزونيري دونك هنا لو سالير نيت brut imposable. إذا أنا خصني نحسب un salaire net imposable. إذا le salaire net imposable, ce salaire s'obtient on déduise du salaire brut imposable certaines déductions ne peuvent citer du frais professionnels évalués forfaitairement de 20%. إذا هنا de 20% تحيدها soit non compris les avantages en nature ou
إذا تنحيد des avantages en nature et en argent dans cette limite de 30 000 dirhams par an, c'est-à-dire 25 000 dirhams par mois. Là, on parle par mois parce que c'est un salaire mensuel. إذا هنايا غنشوف 20%. إذا هنا غناخد 20% عطاتني 2800. إذا 2800 ميكنش نحيدها كاملة باسكو قلنا à la limite de 2500 dirhams par mois. Dans la cotisation à la CNSS, إذا la cotisation à la CNSS هنا رد البال مزيان باسكو هنا هاد لا CNSS راه لي بيجي واحد شوية. هنا كما قلنا راه واخا كاينه هنا 6.74 ولكن مقسمة جوج، مقسمة 4.48 ومقسمة 2.26. إذا 4 إذا هاد لو سالير اللي عندي هنايا اللي هو بغوت امبوزابل اشنو غناخد فيه؟ غناخد فيه 4.48 وبلافون ديال 6000 درهم ديال 6000 درهم. إذا 6000 درهم بنضربها في 4.48 غنزيد عليها إذا باش نلقى هنايا شحال عندي في لا كوتيزاسيون ديال لا CNSS. tout simplement غنوريها لكم. فوالا إذا هنا غنسبريمي. إذا عندي نورمالمون لي بلافوني في 6000 درهم. أنا فايت 6000 درهم. 6000 درهم نضربها في 4.48% زائد هنا ما كاينش البلافون. انا ناخد الصالير كامل اللي هو 14000 درهم. صالير جلوبال قلنا امبوزا نضربها 2,26% اللي هي اسيرونس لامو المالادي obligatoire. هنا كاين لا CNSS وهنا كاينه لامو. دونك فوالا اونجستري. دونك هنايا هادي شرحنا غتلقاو فيها من بعد غنقول لكم المونطون شحال. دونك هنايا عندي لا كوتيزاسيون على CNSS. هنا كوتيزاسيون دو روتري كونستيتيو افري ان اورغانيزم ماروكان. اذا هنا كانت لا سيمير تاهي غتحيد. لي رومبورسمون دي زانتيغي او بري كونتراكتي بالنسبه للمرابحه لي بري دو مرابحه او لي زانتيغي دو ريمينيراسيون دون لا ليميت دو 10% de revenu global imposable. إذا هنا revenu global imposable revenu فوالا 10% هي ما يمكنش نقص لي زانتيغي. يعني إلا كانوا عندي زانتيغي غنجي نحق يلاه في 10% من هاد 1400 درهم. إذا هنا بنمشي نشوف لو سالير بغوت جلوبال ها هو سالير brut imposable après le retraitement ou là ce qu'on appelle les exonérations les frais de déplacement justifiés et les allocations familiales. عطاني هنايا 14000 dirhams. Les déductions sur le revenu هنا frais professionnels قلنا كاين forfaitairement 20% mais non compris. خصني نحيد les avantages اللي كانوا عندي en argent ou bien en nature. d'accord. هنا عطاتني او بلافون. هنا اذا لاحظتوا او بلافون ديال 2500 درهم. لا CNSS 585 حسبناها ب 6000 درهم نضربها في 4.48 زائد 14000 درهم. 14000 درهم على خطره باسكو ما كانش ان بلافون بالنسبه لامو. اذا نضربها ب 2.26. تنحيد الغوتخيت ديال لا سيمير اللي عندي هنايا. لا غوتخيت عطاوني واحد السيمير عطاوني 6%. غيعطي لكم في ليكزيرسيس. اذا 6% حتى هي نون بلافوني. اسيرونس جروب حتى هي نون بلافوني. اذا التوتال ديال لي ديديكسيون هو 2500 بلس 585 بلس 840 بلس 280 عطاتني 4205. غنقصها اذا من السالير بغيت امبوزابل غتعطيني السالير نيت امبوزابل. دونك الا تعطيني السالير نيت امبوزابل غنمشي لو طابلو ديالي اللي هو
كاين دو طابلو، كاين واحد انيير وكاين واحد مونسيير. اذا مونسيير غنشوف هاد 9795 فين كاينه بالضبط، او سو تخوف بالضبط. اذا 9000 بغيت تلقاو بين هنايا، بغيت تلقاو في هاد لاكاز بين 6667 و 15000 درهم. اذا ابليكابل ديال 34%. اذا غنضربها في 34% وغنقص منها الديديكسيون ديال 1433,33. اذا هنا هي عطاتني فوالا brut. إذا l'impôt brut. إذا l'impôt brut, c'est la déduction sur impôt. إذا ce qui sont les déductions sur impôt, ce sont des charges de famille. إذا الناس عندك داك التحفظ ديالك، يعني شحال من واحد أنت. هنا أو بلافون ديال 6 ديال لي بيرسون. إذا هنا de la déduction et de هنا 360 pour le conjoint et les autres enfants à la charge de limite de de 2160 درهم pour ces personnes. Donc هنايا la déduction est pour le conjoint et pour les enfants à charge dans la limite de 2160. Donc هنايا شحال عنده 1 personne déduction de charge de famille. Donc هنا إلا لقينا بأن لقاو هو اللي ماغي عنده conjoint ديالو عنده ان انفون. بالنسبه لراسو اكزومبل دابليكاسيون لا ما كاينش. اذا لا كان هو مثلا عنده واحد الولد عنده ان انفون، هنا دون سو كا الا كان عنده ان انفون غتكون نجي ابخي من بعد ما حسبت لامبو يعني بروت. لامبو بغيت قلت فيها 1897 غنقص دابا منها ديديكسيون. الا كان عنده لا فام تتحسب لا فام وتتحسبوا الدراري اللي عندك يعني، وما يمكنش تفوت 6 ديال لي بيرسون وكل واحد تنحسب ليه 30 درهم. اذا جوج ديديكسيون بور شارج دو فامي 2 فوا 30 ايتيغال 60. اذا غنحيد 60 درهم وغتبقى ليا ليغ ا بيي هي 1837. Donc voilà concernant l'impôt sur le revenu pour les revenus salariales ou bien les revenus salariaux. ومن بعد غنشوفوا la deuxième partie غنشوفوا les revenus fonciers. Et merci.